के आईपीएल फैन पार्क प्रेस मीट में उपस्थित रहने के लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। आपका इतना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए हो, उसके लिए शुक्रिया। गोलाघाट में आईपीएल फैन पार्क पहली बार उसमें आयोजन हो रहा है। आईपीएल फैन पार्क जो है एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जो बीसीसीआई ने 2015 में शुरू किया था। पूरे आईपीएल सीजन में आईपीएल फैन पार्क 50 शहरों में किया जाता है। बीसीसीआई हर हफ्ते 5 शहरों में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन करता है। ये हफ्ते गोलाघाट आसाम के अलावा मंडी हिमाचल प्रदेश, राजकोट गुजरात, पुडुचेरी, गोलाघाट असम तो मैंने आपको बताया, और उसके साथ हुबली कर्नाटका में आयोजन हो रहा है। आईपीएल फैन पार्क की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रवेश जो एंट्री है वो फ्री है सबके लिए। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, दोस्त के साथ, रिलेटिव्स के साथ यहाँ पे आइए और जो शानदार माहौल है यहाँ का उसका आनंद उठाइए। अभी आईपीएल फैन पार्क का आप वीडियो दिखाना चाहते हो प्लीज। গোলাঘাটত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আইপিএল ফেন্স ক্লাবৰ এতিয়া যিটো প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছে সঁচাকৈ আমি বৰ আনন্দিত লাভ কৰিছোঁ। আৰু এইটো একমাত্ৰ বিচিচিআই ছেক্ৰেটাৰী দেৱজিৎ শইকীয়াৰ কাৰণে সম্ভৱ কৰিছে। এইটো 2015 চনৰ পৰা এইটো মানে প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ কৰিছে, যিটো জেগাত মানে গেমবিলাক নহয়, মানে আইপিএলৰ গেমবিলাক নহয়, সেই অঞ্চলবিলাকত এইবিলাক দিয়া হয়। এইটো প্ৰচাৰৰ কাৰণে এতিয়া গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীত খেলা হয়, গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ অসুবিধা হয়, গতিকে এই গোলাঘাটৰ মানুহৰ এনজয় কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছে, এইবাৰ দেখাইছে। গতিকে এইটো আমি মানে বিচিচিআইৰ মানে সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, যিহেতু আমাক এইখন সুবিধা দিয়াবৰ কাৰণে আমি লাকি। আৰু খুব ভাল যে প্ৰথমখন গেম আমাৰ হ'ব 9 তাৰিখে। 9 তাৰিখে প্ৰথমখন হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু গুজৰাট টাইটান্স, আৰু 10 তাৰিখে দুখন খেল আছে, 9 মে তো গুজৰাট চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু লক্ষ্ণৌ ছুপাৰৰ মাজত, আৰু ছেকেণ্ডখন খবৰ RCB আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত। আমি যিহেতু ইয়াত আমি কৰিবলৈ সুবিধা পাইছো, গতিকে গোলাঘাট বাকী ৰাইজৰ আৰু গোলাঘাটৰ আশে-পাশে থকা জিলাৰ সমূহৰ পৰা সকলো খেলুৱৈ বা দৰ্শকসকল আহি পেলাই যদি ইয়াত চাইয়ে আমি খুব আনন্দ পাম। আৰু যিহেতু আমি গোলাঘাট জিলাক তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি অসমত কিবা এটা কৰিবলৈ লৈ আহিছো, গতিকে আমাৰ ষ্টেডিয়ামখনো চাওক, এটা ধুনীয়া এটা এনজয়মেণ্ট কৰক। তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আমি গোলাঘাট জিলা কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো।